بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسألك الرحمة يا من والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور
العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر والآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع القلي والمغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء والمنكر والبدع بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو وسلم عليه رسول الله يا عباد الله رجال الله يا هو أعينونا لأجل الله يا هو عسانا الله بفضل الله يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا الخطاب يا الجاب يا هو ويا سادات يا أحباب يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو وأنتم يا أولي الألباب يا هو تعالوا وانصروا لله يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو سألناكم لا إله إلا الله زلفى رجوناكم محمد
lakum fasuddu azmakum billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi fatahnal bab wasalnakum ma'al ahbab wadarat bainana al-akwab syaribna abi bismillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'ul khalqi indallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. barang ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal baitin lahu hamidum majid. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أستغفر الله العظيم. ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أفضل ذكر فاعلم أنه إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله ها إلا الله لا إله 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 إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف يا
latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Fatihah binatul qabul wa ila hadratir rasul al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي الصاب الفضيلة صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا رب محمد يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي نهتم بالمشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الله صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الوارث المنح السالم صلى الله عليه عالم الكين والبين والزيل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده النتق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بدع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب صلى الله عليه خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب مما دافق يخرج من بين الصلب والترايب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه هل من طالب حاجة فنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم والتائب وخيف لنفسه يعاتب وأبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خايب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نورا به محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء
وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم عليه السلام. قال آدم به ينيله على المراتب. قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. صلى الله عليه. قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. الله عليه. قيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاج. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبس حلة الوقار وتوجته بالتيجان المهابة والافتخار. الله عليه. ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه شقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب. صلى الله عليه. فجري الجبين ليلي الذوائب. ألفي أنفي ممي الفم نوني الحاجب. سمعه يسمع صرير القلم. بصره إلى 7 اتباق ثاقب. الله عليه. قدماه قبلهما البعير فزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب. الله عليه. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاتبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النار. الله عليه. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب. الله عليه. قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب. صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. صلى الله عليه. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب كوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرده من العرش قبل يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب. الله عليه. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قال
سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. هدى الصورة باسم الحبايب فهذا سكر أعطى الركايب. صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجايب. حدا حادي الصورة باسم الحبايب فهذا سكر أعطى الركايب. وقد مدت خطاها وسالت من مجامعها سحايب ومالت للحمى طربا وحنات إلى تلك المعالم والملاعب. صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب. هدى حادي الصورة باسم الحبايب فهذا سكر أعطى الركايب. جذب الزمام ولا تسوقها فقيد شوقها للحي جاذب. فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. وصلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجايب. هذا العقيق بدا وهادي قباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضرا وفيها نبي يجل الغاية. وصلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجاة. وبصح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. فكل النفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجة. وصلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من
ركب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا امتلأت السماوات وانوارا ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه طراء أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حاملا كأنه البر في تمام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد صل عليه يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وكريمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغي المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اجعل الله يكم مستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهاجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وهينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه لم يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه لم ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برد المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء الوصول إلى مثلها فلا تهن من ثوب هذه الساعة وفضلها اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن نجر هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Sebelum saya tutup salam, saya mau kasih tahu keutamaan Maulid Tiba. Kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, salah satu wali Allah dari Huraidah, beliau pernah ngomong, keutamaan Maulid Tiba itu dibanding Maulid yang lain, Rasulullah hadir dari awal sampai akhir. Jadi kalau Maulid lain itu Rasulullah hadir pas mahlul qiyam aja.
Tapi kalau maulid tiba itu dari awal buka salam sampai tutup salam itu Rasulullah hadir. Nah, kira-kira kan kita tahu tuh Rasulullah hadir tuh, ya ngobrol. Pantes gak? Gini aja dah, ada Rasulullah depan muka kita, kita ngobrol, berani gak? Berani gak begitu? Kalau ana alhamdulillah takut gitu, dikasih takut sama Allah Ta'ala gitu. Ya, Rasulullah depan kita main HP. Pantas gak begitu? Terus pakai diri kita yang mana kita menghadap sama Rasulullah? Pakai diri kita yang mana menghadap Nabi? Kalau saya emang dididik sama Aba itu buat gulil haq walau kana murran gitu. Buat ngomong yang sejujurnya walaupun terdengar pahit gitu. Jadi kalau buat takaran nggak demen sama ana sih nggak ada urusan. Alhamdulillah kalau Allah Ta'ala suka, Nabi suka, nggak ada urusan sama yang lain. Faham insyaallah ya. Jangan begitu ya, sayang banget. Lagi maulid dibaca Rasulullah hadir, masa kita sibuk sama yang lain? Paham insyaallah ya. Jangan begitu, apalagi kalau nggak sholawat. Kira-kira kita masuk masjid gelar karpet, tidur, kagak sholat, kagak apa? Kurang ajar gak sama masjid? Lebih kurang ajar lagi kalau datang ke acara maulid tuh nggak sholawat sama Nabi. Emang Rasulullah pernah ngomong katanya, cuman orang-orang tertentu yang dikasih sholawat, yang kuizinkan sholawat. Cuman orang tertentu doang yang aku kasih izin buat sholawat gitu. Faham insyaallah. Besok-besok jangan begitu, sayang, kagak dapat apa-apa. Kita datang maulid gitu, dumbrang-dumbrung sampai rame, sendal kadang-kadang hilang. Lah pulang kagak dapat apa-apaan, rugi gak? Ini kita ngomong sama yang muda, yang tua mah lebih paham gak? Mesti kita yang dinasehatin sama yang tua-tua mah. Ya, kita ngomong sama yang muda ini, CS kita ini. Jangan ya. Insyaallah. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama kita laksanakan satu rangkaian acara dari awal pembukaan Ummul Quran Suratul Fatihah hingga pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bersama-sama nantiasa pahala disampaikan untuk arwah almarhum almarhumah keluarga besar Sahibul Bait, khususnya untuk almarhum ayahanda Bapak Haji Hambali bin Kong Haji Bacil dan almarhumah Ummi Haji Fatimah binti Kong Haji Sarun. Kita ucapkan selamat jalan wa jazakumullah khairan katsir kepada Habib Hashim bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada guru-guru kita yang baru saja hadir. Di antaranya adalah Fadilatul Mukarram Ad-Da'i ilallah, guru kita bersama Abuya Kiai Haji Zainal Abidin Hamid, juga Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Abdurrahman Sarbini, juga Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ayahanda Kiai Haji Dr. Andes Muslihuddin, juga Al-Mukarram Ustaz Haji Nur Hasan, juga Al-Mukarram Ustaz Haji Samsuddin, Ustaz Abdul Rasid, juga Ustaz Haji Rahmadin, dan para asatidzah lainnya. Alhamdulillah cukup banyak hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya yakni sambutan atas nama keluarga besar Sahibul Bait. Insyaallah dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Mukarram Al-Mukhtaram Akhi fillah Ustaz Ahmad Fauzi. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumin nahdah. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para hujaj, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan orang tua beserta guru kita Al-Mukarram Buya Kiai Haji Dr. Andes Muslihuddin mata'anallahu bituli hayatih. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Zainal Abidin Hamid mata'anallahu bituli hayatih. Dan yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Abdurrahman Sarbini, guru kita yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Samsudin, Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Ahmad Kosasi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Zain dari Jati Bening, Al-Mukarram Ustadz Ayatullah, Al-Mukarram Abina Ustadz Nur Hasan, Al-Mukarram Ustadz Rahmat, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Kosasi, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Qurtubi, Al-Mukarram guru kami yang kami muliakan Ustadz Rafi'uddin, Al-Mukarram Ustadz Abdul Mu'ti, Al-Mukarram Ustadz Junaidi, dan seluruh para asatid yang mohon maaf kalau ada yang kelewat namanya saya sebutkan. InsyaAllah sudah pasti tidak mengurangi rasa hormat taklim kami kepada beliau semua. Dan yang kami muliakan para abang, para empok, mamang-mamang kami, bibi-bibi kami di sini yang insyaallah selalu kami muliakan dan kami hormati, dan para jamaah peringatan haul dan maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami ucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada guru, para kerabat dari orang tua kami, para teman-temannya dan guru-gurunya yang telah berkenan hadir di tempat kami. Mudah-mudahan tempat kumpulnya kita malam ini senantiasa menjadi malam pesta beliau di alam barzah, malam kenikmatan, 1000 kenikmatan yang beliau rasakan di alam barzah. Dan kami mohon didoakan kami selaku anak-anaknya senantiasa Allah berikan petunjuk dan hidayah untuk senantiasa dapat terus berbakti dan berbakti kepada kedua orang tua kami meskipun beliau sudah di alam barzah. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak dari penyambutannya, jamuannya yang kurang berkenan di hati para guru, para hadirin. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa dikecewakan, karena kami sangat butuh keikhlasan doa daripada guru, para orang tua, para kerabat sekalian, agar senantiasa harapan kami beliau, kami punya orang tua Haji Hambali bin Kong Haji Bacil dan Umi Haji Fatimah binti Haji Sarun, yang kami anggap sudah cukup lulus mendidik kami sebagai anak-anaknya.
karena kami merasa warisan yang paling berharga bukan harta, warisan yang paling bikin kaya bukan tanah tapi ilmu. Ternyata yang kami dapatkan hasil dari perjuangan beliau yang hanya seorang pedagang dan mampu membiayai kami anak-anaknya untuk mendidik. Dan ini yang kami rasakan adalah tidak ada warisan yang paling berharga buat kami anak-anaknya kecuali ilmu, yang mana beliau telah perjuangkan banting tulang membiayai kami dalam mendidik kami. Mudah-mudahan kami Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wabil khusus keluarga besar kami di sini, almarhum Kong Haji Bacil bin Liman wa Nimol binti Panjul, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih pada Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi yang baru saja menyampaikan sambutan atas nama keluarga besar Sahibul Bait. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantiasa dapat kita maklumi adanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya yaitu Al-Mu'izatul Hasanah, Hikmah Haul. Insyaallah dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang mulia guru kita bersama Fadilatul Mukarram Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Hamid. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil khatib sahibil mimbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil akhyar wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil mahsyar. Amin. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Sahibul Bait yang mulia orang tua kita, Allah yarham Bapak Haji Hambali bin Bapak Haji Bacil. Mudah-mudahan almarhum senantiasa mendapatkan rahmat karunia nikmatnya di alam barzahnya. Amin. Juga mudah-mudahan keluarganya, anak cucunya, menantunya, semua keturunannya senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan Allah, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin. Allahumma ya rabbal. Hadratul Mukarram, para masyayikh, para asatiz, para zu'ama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Muslihuddin, juga yang mulia Bapak Kiai Haji Abdul Syakur, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman As-Sarbini, Bapak Kiai Haji Ahmad Qasasi, yang mulia juga Bapak Kiai Haji Rahmaddin, Bapak Kiai Haji Ayatullah, Kiai Haji Hasan Basri, juga para asatiz Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Sofandi, Ustaz Mu'adi, Pak Kiai Haji Syamsuddin, Al-Mukarram Ustaz Hasan Basri, Ustaz Rahmatullah, Ustaz
Muhammad Rafiq ya, Rafiuddin, juga yang mulia Manda Haji Mansur, saudara semua para asatid yang tidak saya absen satu persatu, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Alhamdulillah ada Bapak RW juga ya, ada ya Bapak RW Haji Kurtubi ya, Ustaz Kurtubi, Ustaz Mamat Kurtubi. Mudah-mudahan Pak RT kita doain biar jadi lurah ya, cuma sana di Papua. Juga Bapak RT kita, Bapak RT Mukhtar, kita doakan mudah-mudahan ya sehat panjang umur biar jadi RW ya robbal. RT RW itu pejabat ke-7 dan ke-8 di pemerintahan Republik Indonesia, jangan dianggap remeh Pak ya. Karena pejabat pertama ada presiden, kedua gubernur, ketiga wali kota, keempat bupati, kelima camat, keenam lurah, ketujuh, ke-8. Nah itu dia pejabat ke-7 dan ke-8, Bapak RW dan Bapak RT. Mudah-mudahan kita doain Bapak RW, Bapak RT sehat terus. Kita kalau ngiat RT, ngiat RW ada acara haul datang begini, niatnya girang ini. Kadang-kadang kan RT sama RW kalau acara begini rada ogah. Ya betul. Di sono Bulak Bulus. Kok di sini mah insya Allah kagak beda. Hampir 11-12 lah ya. Tapi ini alhamdulillah sangat beda hadir RT dan RW-nya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Innalladzi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperdukan, mewajibkan kepadamu untuk mengamal Al-Qur'an supaya kembali kepada tempat kembali nanti. Ulama mufassirin berbeda tafsir, multi tafsir dalam menafsirkan ini ayat. Al-ma'ad huwa al-mautu. Ada juga yang mengatakan al-ma'ad, tempat kembali ini adalah kematian. Kita ini bakal mati apa hidup terus Pak? Mati. Suatu saat kita akan mati. Karena yang namanya mati mah kagak muda, kagak bocah, kagak orang dewasa. Bocah kecil mati, orang tua mati, anak remaja mati, yang kurus, yang gemuk. Biasanya Pak yang cepat mati duluan, yang rawan yang gemuk. Yang gemuk Pak, yang gemuk. Saya gemuk nih, Uya Sakur gemuk. Enak dong kata yang kurus, gua lama matinya. Apalagi yang kurus. Yang gemuk aja cepet, apalagi yang kurus. Presiden mati, pejabat mati, rakyat mati, lurah mati, RT mampus deh, songong amat meninggal dunia. Kalau buat RT mah jangan bilang mati, jangan bilang modar. Kalau buat RT meninggal dunia. RT coba sekali lagi yang kompak, RT sorry teh bilang mampus mulu. RT mati, Ustadz mati, Kiai rumahnya rada takut ngomong Kiai mati, takut nggak ditahlilin ya. Kiai entar belakangan, amin ya Allah ya Robbal. Semua bakal mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Bahkan kadang-kadang kita sudah rencanakan pengantin baru, udah dibuat pelaminan, undang, kadang 1000, 2000, 100
snacknya sudah disiapkan, makanannya sudah disiapkan, undangan tamu pun sudah disiapkan. Begitu mau akad nikah baru juga penghulu, saya terima, saya nikahkan Anda dan saya kawinkan Anda. Itu pengantin baru mau jawab, mengangkat, blak aja jatuh ke kanan. Innalillahi wa inna ilaihi. Tuh, padahal lagi mau enak, lagi gembira, mati juga ya. Hormonnya lagi naik, karena hormon kegembiraan itu kan jantung sehat, paruh sehat, ginjal sehat. Tapi ketika hormon kesengsaraan turun, jantung pun turun, darah turun, paruh turun. Makanya orang yang banyak mati itu kalau yang banyak masalah. Kalau orang yang sering gembira jarang mati. Bukan gagal mati nih, jarang mati. Orang yang banyak mati itu orang yang lagi gelisah karena hormon turun. Coba dah tuh kita kalau lagi bahagia, enak, yang bahagia aja mati pengantin baru, padahal bahagia. Kita kalau punya duit bahagia nggak? Bahagia. Orang tuh Pak kalau lagi banyak duit nggak mudah tersinggung, dibilang apa aja senyum. Boleh banyak duit, ente perasaan kemarin ngajak nenek-nenek senyum, ente kemarin nongkrong di pinggir jalan senyum, ente tuh orangnya pelit senyum, ente tuh orangnya sombong, duitnya banyak senyum. Tapi kalau orang lagi kagak banyak duit Pak, mudah tersinggung, dibilang pelit marah, dibilang murah marah. Bahkan kadang-kadang coba ngomong minta rokok sini 1 batang, pelit banget lu, marah juga. Kenapa? Karena lagi banyak, lagi kagak punya duit, hormonnya lagi turun, hormon kebahagiaan dan kegembiraannya. Jadi kematian ini tak jadi masalah, panjang umur mau pendek umur tidak jadi masalah. Yang penting kita harus berkualitas amal kita di sisi Allah Subhanahu. Idza kana akhirul umuri mauta. Tuh ada syair tuh. Pasawaun kana qasiran wa tawila. Allah Allah Allahu Rabbuna Muhammadun nabiyuna wa rasuluna. Ayo lagi Allah 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 Allahu Rabbuna Muhammadun nabiyuna. Allah Allah Allahu Rabbuna Muhammadun nabiyuna. Ayo hafal. Allah Allah Allahu Rabbuna Muhammadun wa ma'anna salat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama. Allah Muhammadun ardullahi wasi'atun walakin nazalal qadadakal fada. Allah Allah Muhammadun nabiyuna. Tuh kata syair begitu. Idza kana akhirul umri mauta, apabila ada akhir kehidupan ini adalah kematian, sama saja itu umurnya orang pendek maupun umurnya panjang. Umur pendek sama, umur panjang sama. Yang penting itu umur dalam kehidupan berkualitas untuk diri kita, orang banyak, dan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin, nggak ngantuk ini? Terus ini
Alhamdulillah kuat ya. Emang kalau di sini saya lihat muka-mukanya orang-orang sini mah orang tukang ngaji semua. Kelihatan dari mukanya no bercahaya no. Apalagi di pojok no. Ada neon. Jadi umur ini ada panjang umur secara harfiah, secara literal dan juga substansial. Ini umur nih. Umurnya panjang, kebaikannya panjang. Itu yang dipuji Nabi. Sampai kata sahabat tanya, siapakah orang yang paling baik ya Rasulullah? Nabi menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi. Orang yang baik kata Nabi, orang yang panjang umurnya, bagus amal perbuatannya. Tuh cakep. Kayak orang-orang kita tuh, orang-orang soleh umurnya panjang-panjang. Saya punya guru Hadratus Syahina Muhammad Abdul Qahar Cipanas, umurnya 105 tahun. Umurnya panjang, kebaikannya panjang. Itu paling cakep dah tuh. Tapi ada juga secara harfiah literalnya tuh umurnya pendek tapi berkualitas secara substansialnya. Umurnya pendek, amalnya banyak. Seperti mana Imam Syafi'i umurnya cuma 54 tahun. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204 Hijriah, berarti 5 tahun. Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam, penghafal hadis 300.000 hadis, umurnya berapa? Cuma 51 tahun. Imam Nawawi umurnya cuma 45 tahun. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi umurnya 60 tahun. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, cucu Sayyidina Umar, sebagai gubernur Mesir, usianya cuma 34 tahun. Muda banget, 34 tahun. Hadratus Syekh Kiai Wahid Hasim, anak daripada Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, usianya 39 tahun, pernah menjadi menteri agama, bahkan sebagai perumus kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan sebagai perumus inti yang menciptakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuh NU tuh. NU tuh sumbangsi di negara Republik Indonesia ini sangat besar, Pak. Makanya kalau kepingin bangsa dan negeri kita bukan menjadi bangsa yang subversif, bangsa yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, junjung tinggi NU. Ini kadang-kadang ngaku NU merusak NU, ngaku NU merusak NU. Ketika NU membutuhkan embrio dari NU untuk kepentingan politik demi bangsa dan negara Republik Indonesia, malah kita kadang mencaci maki NU. Tahu NU? Nahdlatul Ulama Bapak enak ya. Tawasutun tawazunu tidal tasamuhun pasma biha bima yukol. Itu kalau NU mah tawasud, moderat, tengah-tengah, tawazun, balance, iktidal, adil, tegak. Makanya NU kalau nasihatin orang kagak terang-terangan, dia mah nasihatinnya sejuk. Karena kalau kita nasihatin orang terang-terangan, orang nggak bakalan terima, betul. Sekarang orang berbuat jahat di depan umum, kita bilang jahat, dia nasihatin, terima nggak? Kagak. Makanya kalau NU mata wazun, tengah-tengah, nasihatnya tuh adem, kalem, tapi mengena. Kalau kita nasihatin belak-belakan, dek begini, lah kagak nerima, malah orang kesinggung. Itu kerjaan NU. Kayak Rasulullah, Arab Baduy kencing di masjid, sahabat pada marah, Nabi nggak marah, biarkan saja, biarin. Kenapa? Karena belum tahu. Jadi enjoy orang NU mah, nyantai aja. Bahkan dihina, dicaci maki juga NU masih doain. Tuh ulama Nusantara, tuh ulama Nahdlatul Ulama, nggak marah, nggak murka. Baginda Nabi ketika itu perang Hunain sangat
cemerlang dan gemerlang kemenangan pada saat itu Hunain itu antara Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mempunyai harta ghanimah rampasan yang sangat besar. Kata sahabat, ya Rasul, itu Thaif Sakif tuh yang dulu Nabi disambit sampai berlumuran darah. Nabi dari Makkah kepingin selamat di Thaif, karena di Thaif ada sanak pamilih, malah di sana bukan disambit, Nabi diusir juga. Doain Nabi biar hancur itu Thaif, tapi Nabi tidak. Allahumma hdi Sakifan, ya Allah berikanlah hidayah suku Sakif. Alhamdulillah nggak berapa lama semua gembong-gembong pembuka Sakif meluk agama Islam menghadap kepada Rasulullah. Doa Nabi, Allahumma hdi Sakifan, karena kata Nabi, aku ini diutus oleh Allah bukan la'anan wa ta'anan, bukan sebagai pelaknat, bukan sebagai pendendam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang penting kualitas ilmu. Tuh Imam Syafi'i radhiyallahu an umurnya cuma 54 tahun Pak, pendek, masih tuan saya ya. Kita mau berkualitas, tapi Imam Syafi'i 54 berkualitas. Imam Syafi'i bulan suci Ramadan aja menghatamkan Al-Quran itu 60 kali Pak. Bulan Ramadan menghatamkan Quran 60 kali hatam. Subhanallah. Kita bulan Ramadan berapa kali hatam? Ya sekali juga romanya berat banget nih. Itu Imam Syafi'i 60 kali. Setiap hari dia selalu bermimpi hadir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba bayangkan, tiap malam Pak dihadirin Nabi. Masya Allah. Kalau kita udah baca sholawat apa aja pengen mimpi berjumpa Nabi, kagak mimpi-mimpi. Jangankan mimpi sama Nabi, kita sembahyang 2 rakaat istikharah baca sholawat 10.000 pengen ketemu Abu Babak dah di kuburannya, enggak lah, kagak datang juga tuh Babak. Kenapa bisa begitu Pak ya? Karena hati kita masih gelap, hati kita masih keruh, hati kita masih kotor, ada sifat hasud, masih paling. Orang kan kalau paling bahaya Pak, ada merasa paling gagah, di hati merasa paling bener, di hati merasa paling alim, di hati merasa paling pinter, di hati merasa paling kaya, di hati merasa paling ganteng, di hati merasa paling didemenin perempuan, didemenin orang, di hati merasa paling dihargai masyarakat tuh palingnya itu. Karena kalau paling merasa apa Pak, merasa paling miskin juga kagak enak ya, enggak, apalagi merasa paling miskin pun enggak enak, karena merasa paling miskin. Itulah kata ulama, al-istighalu li tathhiril qulub afdalu min istiqsaris sholati wassaum ma'agusyil qulub. Sibuk kita ini untuk membenahi tingkatan dan kapasitas spiritualitas kita, itu lebih utama daripada kita banyaknya sholat, banyaknya puasa. Kita banyak sholat, banyak puasa, serta hati kita tercemar, itu masih bagusan kita sibuk diri kita membenahi hati kita supaya bersih. Karena buat apa sholat banyak, puasa banyak, zakat banyak, betul, sedekah banyak, haji umroh banyak, tapi hatinya selalu dengki, hasud, iri kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kepada rekan kita, kepada partner kita, itu tidak memberikan manfaat. Karena selamat seseorang itu kendati pun amalnya sedikit, ibadahnya sedikit, tapi hatinya bersih dan suci, itu yang menempatkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai orang yang banyak dosa, namun dia merintih merasa hatinya kotor dan jiwanya kotor, ketimbang orang yang tidak pernah punya dosa tapi dia tidak pernah merintih, bahkan selalu memuji dirinya paling bersih. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tuh Imam Syafi'i, Masya Allah, luar biasa Pak ya Imam Syafi'i ya. 54 tahun kitabnya tuh, karangannya kalau dalam sejarah kita baca ada 120 kali, 120 kitab Pak karangannya. Yang terkenal tuh Al-Um, karangan Imam Syafi'i
dia masih nasabnya kepada sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i bin Abbas bin Utsman, ya, kemudian bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib, habis Muttalib bin siapa? Sampai Muttalib, maksud itu Hashim. Hashim kan Nabi sama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai. Jadi silsilahkan Imam Syafi'i ini sampai ke pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, itu siapa? Bin Kilab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Malik bin Mudir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Ilyas bin Ilyas siapa? Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sama Imam Syafi'i, Abdullah bin Idris bin Abbas bin Utsman, kemudian bin Syafi'i bin Naib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib, sama tuh terus sampai Ismail bin Ibrahim alaihi salam, sampai Adnan bin Udda bin Mukawwin bin Nahwar bin Haitar bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Apal ya? Apal enggak? Nah, bacain Fatihah dong, insyaallah ntar apal kalau diamalin mah. Ya, saya harus bin nikmah di Imam Ghazali apalin nasabnya. Bacain Fatihah, ya Imam Syafi'i bacain Fatihah, Imam Malik terus nasabnya apalin. Jadi kalau kita sudah bacain Fatihah mah tiap hari apal. Sama juga bapak-bapak nih sekarang nih, ya, walaupun lagi ngelamun begini nih, kalau saya sudah nerusin yang udah apal, coba dah, iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi walad qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yakul lahu walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Terus lah kagak apal. Kenapa? Karena belum amalin. Tapi kalau baca kulhu udah, wow, bangun tidur udah dikagetin, bang, baca kulhu, Allahu samad lam yalid, apa? Karena sudah menjadi darah daging. Sama Fatihah, para wali gitu bacaan Fatihah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari para aulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Bacain Pak, cuman harus ada ijazah dulu. Saya tuh make kain aja diijazahin, make sorban ijazah, make cincin ijazah, ada ijazahnya, ada sanadnya. Ya, ahli sunnah wal jamaah harus adu sanad, karena memang ahli sanadu minad din. Agama itu adalah sanad, mata rantai itu bagian daripada agama. Kenapa? Dengan adanya sanad itu untuk menjaga, ya, kualitasnya keilmuan, originalitasnya keilmuan, biar sampai ke Rasulullah. Kayak kita, ulama-ulama kita nih, masya Allah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah termasuk minat tabi'in, berguru bertemu kepada sahabat, sahabat berguru kepada Rasulullah, Rasulullah berguru kepada Jibril, Jibril langsung kepada Allah, nyampe sanadnya. Mereka satu rumpun, satu sanad, walaupun mereka 4 imam mujtahid mutlak, the by four men ini adalah berbeda pendapat. Itu biasa masalah khilaf, karena khilaf itu untuk menjaga tausi'un lil mukallafin, untuk meluaskan di dalam agama Islam. Bahkan man lam ya'rifil ikhtilafa la yasumu an tuhul fikha, orang yang kagak ngerti, yang perikhtilafan para ulama, tidak akan mencium hidungnya akan kepandaian dan keluasan ilmu fikih. Jadi man ausa'a, orang yang semakin luas, ya, ilmunya ausa'a sadruhu, maka luas juga sadruhu, ataupun wasi'a sadruhu, maka luas juga kebijaksanaannya.
Jadi luasnya seseorang kebijaksanaan bertanda luas ilmunya, tapi sempitnya seseorang maka semakin sempit bertanda ilmunya. Makanya ulama tuh kita ada sanadnya, guru-guru ngaji kita, ulama-ulama kita sampai ke Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, sampai ke punya guru Syekh Abdul Qahar, ke Haji Ahmad Sanusi Gunung Pujut Sukabumi, itu sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani sanadnya, sampai mereka itu sampai semua empat mazhab, ke Imam Syafi'i, Imam Hambal belajar ke Imam Malik, Imam Malik belajar sanadnya sampai ke Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau belajar dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i sampai ke Umar bin Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh, untuk menjaga hal itu, ini kita sekarang banyak pesantren Quran Pak yang kagak pakai sanad. Makanya hati-hati kita mondokin pesantren anak, lihat dulu ya itu berkualitas apa tidak keilmuannya, berdasarkan sanad apa tidak keilmuannya. Karena banyak sekarang orang yang Qur'annya hafal di akhir zaman tapi dia kagak paham Quran 30 juz hafal tapi kagak paham Quran. Makanya ngebom juga mau aja jadinya, orang hafal doang paham kagak, sanadnya kagak. Main ngebom, terjadi bom bunuh diri di Bandung. Yang ngebom siapa itu? Emang orang Buddha? Bukan. Emang orang Nasrani? Bukan. Orang Islam yang ngaku Islam, yang cuma bisa pandai bacaan doang, mazhabnya tekstualis saja, dia tidak paham Al-Quran, yang justru akhirnya ngacak-ngacak Islam. Padahal Islam rahmatal lil alamin. Yang dibom polisi Islam, punya anak, punya bini, yang 10 juga luka berat, punya anak, punya bini. Masya Allah, itu kan yang rugi Islam juga. Kita nampakkan keislaman kita Pak, ikutin ulama Nusantara, Nahdlatul Ulama, yang mempunyai konsep rahmatal lil alamin, belas kasih dan cinta kasih kepada seluruh alam. Itulah konsep Nahdlatul Ulama Nusantara. Ini kadang-kadang orang gak paham Islam aja, jangan pakai Nusantara. Aduh, bodohnya tuh manusia. Ya Nusantara kan artinya berpulau-pulau. Ya kita ini Nusantara. Nusantara artinya bersuku. Nusantara itu beradat-adat, berbudaya, kultur. Makanya ulama-ulama NU ini bukan hanya sebagai penyebar agama Islam, tapi sebagai cultural broker, dan sebagai pembawa budaya. Bila budaya itu tidak sesuai dengan Islam, maka ulama kita sangat pandai dengan rahmatal lil alamin. Dia hanya sekedar mewarnai budaya, tapi tidak merusak dan memberhangus itu budaya, sehingga budaya itu sesuai dengan budaya Islam. Indahnya itu ulama kita, pandai-pandainya begitu Pak ya. Jangan berpaham tekstualis saja, karena kata Imam Muhammad Al-Qurafi ya, al-jumudu alal mankulati abadan dolalun fiddin. Orang yang berpegang kepada paham harfiah Quran dan hadis saja, dia tidak kaji lagi melalui ilmu tafsirnya, bayannya, mantiknya, balagohnya, ma'anihnya, sastra bahasa Arabnya, sababul urutnya, sababul nuzulnya, terus begitu saja, itu termasuk dolalun fiddin, kesesatan dalam agama. Jadi orang yang berpegang kepada tekstualis saja selama-lamanya begitu, itu adalah dolalun fiddin, kesesatan di dalam agama, dan juga bersalahan minal ulama'il muslimin, kepada pendapat-pendapat ulama-ulama kita terdahulu. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini insyaallah alhamdulillah ini haul nih, ini haul namanya pahamnya paham Nahdiyah. Emang ada nggak nih kalau acara haul paham-paham yang di luar Nahdiyah, ada nggak? Nggak ada Pak, paham-paham NU doang yang haul. Ya makanya kalau kita ini pengen terus ya acara haul, maulid Nabi, pindah rumah, selamatan, segala macam, terus sampai terus ini berkembang dan berjaya, pertahankan Pak paham ahli sunnah
wal jamaah, yakni Nahdiyah, Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini syairnya baru satu aja dah ya, sedikit aja. Jadi waman nazalat ya enggak, dan seterusnya insyaallah nanti kita bisa berjumpa kembali ya di lain kesempatan. Ini saya alhamdulillah ini Wanda Ustadz Asy'ari Cang Nari wanti-wanti banget suruh datang ya, karena katanya setiap haul diundang belum pernah datang ya. Ya, ini habis ngaji tadi bareng, nah kesini aja dah. Pada tadi Ustadz Acep Abdul Rashid. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Karena diwanti-wanti banget, kalau nggak datang mah sekarang katanya udah kita nggak ngaku saudara aja udah ya gitu. Lah saya ngeri diancam begitu nggak ngaku saudara ya enggak. Alhamdulillah dah. Jadi saya datang kemari, emang ini saudara saya, masih saudara sebenarnya Cang Nari ya. Masih keturunan Kong Haji Adi ya. Nih Buya Sakur sama ini Kong Kirung juga sama ya. Nah, emang kalau di sini emang saudara semua sih bisa. Ini juga sama ini, namang saya yang ganteng ya. Darah. Hampir semua tuh Ustaz Ayatullah juga emang anak bibi saya ya. Pokoknya kalau Cibening udah nggak aneh dah. Cuman sayanya doang yang aneh, emang jarang datang. Kalau diundang jarang datang. Saya yang aneh sebenarnya. Kalau saudara mungkin ini kagak aneh, memang saudara semua udah. Alhamdulillah saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga kemarin Mama Bapak RT Muhtar ada program TTS ya, Bapak RT Muhtar. Jadi saya program TTS di KRT-an sini katanya sudah alhamdulillah sudah hampir berapa Pak RT? Hampir 40-an ya, coba terus dikembangkan saja. Nah, TTS ini tabungan taman surga. Nah, ini sosialisasinya adalah untuk membantu kematian. Jadi kalau ikut per bulan itu 25.000 per kakak. Kalau kita satu kakak ada 5 ya tetap 25.000 karena memang dihitungnya kakak. Jadi 25.000 per kakak itu bila nanti ada saudara ya yang meninggal dunia maka di cover kemandian ya, memandikan 600, pembungkusan 600, penguburan 1.300.000, kemudian sama takziahnya 500, kurang lebih 3 juta. Jadi kalau memang nanti itu mayat dikubur entah di daerah Subang atau di daerah Bogor, itu semua free, bebas, gratis, di cover ambulannya, supirnya, fatwalnya bisa mencapai 5 juta, bisa mencapai 6, bisa mencapai 7. Jadi ahli sohibul musibah mah tenang-tenang saja, sudah di cover dari tabungan taman surga. Jadi mohon ikut sertanya. Kita tujuannya niatnya ibadah. Kita kalau 25 aja juga Pak, sebulan setahun 10 tahun baru 3 juta ya. Kita nabung bantu tuh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sekarang kita misalnya umur 60 ya, dapat 70 tahun, kita sudah nyumbang 3 juta untuk saudara kita ya yang mendapatkan musibah. Kita niatnya bantu saja, saling tolong menolong. Jangan kita niatnya buat kita. Kalau niat buat kita mah minta sama Allah yang lamaan aja ya. Saya mah tuh ngikut ada 7 niatnya buat bantu aja mas saudara. Kagak diarti saya niat buat saya. Yang 7 itu ada 7 kakak. Saya niatin tolong menolong. Coba kalau niat buat saya mah saya masih muda. Ya enggak? Masih muda ya, bini juga masih terusin aja dah ya begitu. Jadi kita niatnya buat yang lain saja dah insyaallah ya. Itu pahalanya sangat besar karena kita menolong kepada saudara kita. Kata Nabi itu lebih utama daripada iktikaf di Masjid Madinah 1 bulan. Itu masih bagusan kita peduli kepada sesama. Jadi jangan sampai kita mempunyai sifat bystander effect. Artinya cuma sebagai pengamat. Ya, efek itu ya efek, bystander itu pengamat. Jadi cuma efek pengamat saja. Ada orang kesusahan ya cuma ngiat. Itu efek doang namanya, pengamat doang. Nah ini sebab terjadinya bahasa bystander effect ini
di Amerika ada seorang perempuan yang bernama Katie, itu diperkosa oleh sekelompok penjahat, tapi ada 39 orang sebagai penonton saja, tidak ada satu orang pun yang mempunyai belas kasih untuk menolong perempuan yang diperkosa dan sampai dibunuh. Sehingga ahli mengatakan ada istilah bahasa bystander effect. Ini kita na'udzubillah, Islam tidak mengajarkan begitu, tapi Islam mengajarkan harus cinta kasih dan belas kasih, baik kepada seagama maupun berbeda agama, sesuku maupun beda suku, sebangsa maupun berbeda bangsa, seetnis maupun berbeda etnis. Itu adalah Islam. Alaihima anittum, harus kita tanamkan jiwa kita, alaihima anittum. Kita begitu saja dah. Kalau kayak waliyun min awliyaillah Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saudara, itu sudah sampai alaihima anittum, rasa cinta ya kepada saudaranya itu sampai dia tuh sering berdoa begini. Kalau ada tetangganya sakit, dia berdoa, ya Allah, angkatlah penyakit tetangga saya dan pindahkanlah penyakit tetangga saya dengan saya, ya Allah. Sampai begitu. Kalau ada tetangganya rezekinya susah, dia berdoa, ya Allah, jembarkanlah rezeki saudara saya, tetangga saya, dan gantilah kesempitan rezekinya, takdirnya itu pindahkan kesempitan rezeki itu kepada diri saya. Subhanallah. Itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kita udah bisa belum begitu? Wah, jauh kita mah. Kita mah boro-boro begitu ya enggak? Niat bocah juga, anak kecil umur 3 tahun rada songong sama kita ditempeleng juga. Kalau bukan anak kita mah, kita mah sayang sama anak kita doang ya enggak? Niat aja sama anak bocah orang lain. Anak siapa sih bocah ini? Buadar banget umur 3 tahun, semreketan aja. Nah, udah pala kita didupak, kita diludahin lah, kita menampar juga, kaplok nih bocah songong ya enggak? Kalau anak kita tuh kita dibiarakin, dikencingin, diludahin, kita redo, bahagia tuh. Karena kita belum alaihima anittum. Makanya para wali, para aulia wajar kalau derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah mempunyai jiwa alaihima anittum, peduli kepada sesama dan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin, ya pengen sih banyak cerita, banyak ngobrol, saya mau bukan ceramah, ngobrol aja ya. Itu mudah-mudahan sih pengen banyak, namun kena waktu lah ya, yang sudah agak malam ya. Saya mohon maaf ya apabila ada kalimat merasa tersinggung para hadirin. Saya sama sekali tidak menyinggung ya, hati saya insya Allah ngomong aja, tidak ada niat singgung-singgungan. Mudah-mudahan ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Fauzi anak apa adek? Apa cucu? Anak dari almarhum ya? Wah, kita doain dah Ustadz Fauzi nih, mudah-mudahan panjang umur, sehat, penerus ya, sebagai penerus agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum wal muslimin amin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang baru saja menyampaikan al-mau'izatul hasanahnya tentang hikmah haul. Mudah-mudahan semua ilmu yang telah beliau sampaikan, nasihat-nasihat yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya yaitu malah bersama-sama kita takhtimkan dengan pembacaan doa. Adapun untuk doa yang pertama kami mohonkan kepada yang mulia guru kami Al-Mukarram Maulia Kiai Haji Dr. Adis Muslihuddin. Untuk doa yang kedua kami mohonkan kepada yang mulia guru kami Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Syakur. Atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata yang kurang tersusun. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Astaghfirukum ala jami' khotayaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina fil akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana wa ilahana sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa hasna ibadatik. Allahumma lakal hamdu minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al wa usil taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah ma sabbahna min subhanallahi bihamdi wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan min nawasila wa rahmatan min mawahibi fadlika nazila wa barakatan syamila nuqaddimuha wa nuhdiha ila radi sayyidina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in summa ila ruhil malaikatil muqarrabin wal karubin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhil aimatil mujtahidin wal ulama'il hamilin wa masyayina fiddin summa ila ruhina khususan la ruhil marhum ukhtina Jabatima binti Kong Haji Sarad almarhum Kong Haji Hambali bin Haji Bacil almarhum Kong Haji Bacil bin Liman almarhum Kong Liman bin Keman almarhum Wanimol binti Panjul almarhum Kong Haji Sarun bin Ripin almarhumah wa Ani binti Ridih almarhumah Haji Hasanah binti Haji Sarun almarhum Husin bin Haji Sarun almarhum Haji Nahrawi bin Haji Bacil almarhum Haji Abdus Sabur bin Haji Arman almarhum Kamir bin Lain almarhum Gopur Abdul Gopur bin Haji Qadir almarhum Bapak Nombong bin Kenyong almarhumah Ibu Aminah binti Samin almarhumah Mbah Martono binti Cakramo almarhumah Ibu Tumiem binti Pulan almarhum Bapak Suri bin Boi almarhum Bapak Uang bin Ogonab almarhum Abbas bin Said bin Langkawi wa usulihima wa puruhima sumaila ruhai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khalna wa khalatina wa likarabatina wa limasyihina wa liman haqqa alaina wa zawil huquqa alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwal sumaila ruhai man ijtama'na hahuna bisababihim ij'alillahumma sawaba zalika minna ilaihim waj'alillahumma nuran yas'a wa lau bayna yadayhim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum Allahumma ij'al qabrahum rawdhan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufran min hufarin niran Allahumma in kanu musinina fazid fi sanihim in kanu musiina fatajawaz anhum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati Allahumma ashrah bil qur'ani sudurana wa yassir bi umurana wa'azzim bihi ujurana wahassin bi akhlaqana wasih bi arzaqana wa nawwir bihi kuburana bi rahmatika ya arhamar rahimin
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ستار يا فتاح يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمؤجة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Power on. Connected. Ya